Halo kakabsat, kumusta kayo mat? Today ito nga video kat i-share ko lang ti experience ko nga nag part-time delivery girl iti parcel. Dagamin iti kumarik dito'y barangay mi nga agla live selling. So ti kinaado ti minors nan madi na magwantaanan ti ag deliver. So nag part-time na kas delivery girl. Tirotak lang mat kat iti kabang ibang barbarangay mi kabag ibang munisipalidad kas kumaiti aglipay kabarugis kan ito'y boundary ti Santiago kan Quirino province. So di magasa mo basit dito'y balay ni ading ko tanapana na kimerienda o ikanak ti hotdog daytoy kaanak ha. Tapos nakiidlipak mo basit tapno makarigay nak iti energy ta medyo ag dudukot nak iti daytoy nga agsapa. So at dayta ikanak ti meriendak daytoy kaanak hak. After few minutes naglarga ak manen ket nakadanon ako dito'y kabarugis. Ito'y pungpung to iti kataltalunan dito'y parte ti kabarugis daytoy yan. Siyempre apay agtaktaka kayo siguro na apay nga pinilik ti agbalin nga part-time delivery girl. Pero hindi naman since part-time lang no dalang ti time ko nakasta gaminta syempre nagado ti pangangailangan tayo di ba G na G o ado ti bayarin lalo na no dumteng ni Apo Judith ket syempre since nakasursuro tayo nga ag-drive aket i-go tayo ilaban tayo George ti panag-deliver. Numaminsan naka-enjoy mo ta makaapan ka iti na duma-duma nga lugar kas kumaita da akon ito'y Capitol, ito'y Quirino Museum tapos nakadano nakpa ito inti napintas nga balay ni Madam binilbirok ko pa nagsubli-subli akti namin dua. So ita simang at dat imbaglaki din ta nakasangat mo dati Fortuner ko sika. Daytoy medyo rough road pa medyo narigat ti sumangat ditoy no kas tangagtudtudo. Dito'y nagtudumot idi nga panawon pero at least hanmat unay nga napitak. At dayta. Kun ita nakadanon tayo mo dito'y public market iti kabarugis ta dumot lati minors na dito'y ni Kumarites. Ajay lang ket syempre in merienda mo ton idi naka-deliver akon. Ituloy kon tumanen inton sumarsaro no dagijayhan ko na i-deliver ta damo dagiti mamadam sa sir nga hangko na danon akat itultuloy ko manen into no kuan into no sumarano ti pa nagdel-deliver ko adamot ton iti nagatang ko nga merienda datay anak ko tag-request no kamot iti burger pero sagpaminsan lang mot in flex ko mot ton ni kuya nga agluto iti burger dita feel na mo at artista na yan ikak kumati jacket ng awamot ti jacket nga daladalaksik ka dayta dandani na maluton tagiti burger nga order da diba kasta lang mo ti tawag dito yan ti napaspasamok ko iti daytoy nga aldaw ayan syempre kayat ko ti kumita mo ag sideline agkaroon iti side hustle tapno pandagdag pa iti pang araw-araw mo makaidoron mo dayta damo magatang mo nga pang 2 kilo nga kamatis ti per parcel gayam nga kanyak kaslang commission ko 20 pesos per parcel tapos depende no kay anak tumo nga ikan pa iti bonus ko syempre natulungak iso na nga deliver deliver dagitay laklako na at the same time parang lang reciprocation or give and take natulungak mo iso na di ba ang saya